राधा कृष्णंकर बाल्य विवाह कथा मते कह जे राधा कृष्ण जिन जगह विवाह करथिले से जगह किन जगह नु माटी आनी कर बेदी बनेथिले केतेटा खंब राधा कृष्णंकर विवाह रे बेदी तैयारी करथिले केतेटा लाइट लागिथिला केन रुखावती आनी भोजी करथिले कि नहीं तुमर आड़े केते जन थिले आमर आड़े केते जन थिले आ राधा कृष्ण को विवाह किए करथिले मते ए कथा कह जेई कथा कहले घर के नबो कम से कम भंजा आइले बोली घर के टिके नहीं थे तब माई सुनो सुनो पुराण मित्र इटा राधा कृष्ण कर विवाह चरित गो सुनो सुनो पुराण मित्र कह कह सुनो सुनो पुराण मित्र इटा राधा कृष्ण कर विवाह चरित मैं सुनो सुनो पुराण मित्र तुम पक्षर 8 जन गो म पक्षर 8 जन तुमर जेनता ललिता विशाखा चित्रा इंदुरेखा चंद्रावली यही परी तुमर अष्ट सखी नहीं थी के मोर सही परी अष्ट सखा थिले माने तुमर पक्षर 8 जन हमर पक्षर 8 जन थिले गो माई हां सुदाम सुबल मधुमंगल चारु हाड़ू पाड़ू समस्त थिले आगो तुम पक्षर 8 जन गो म पक्षर 8 जन आगो मिसी 16 जन होइथिले तो सुन सुन पुराण मित्र राधा कृष्ण कर विवाह चरित मैं सुन सुन पुराण मित्र बाबू गो आगो चारी में गो खंब हेले तोर रुगावती तारा गणत आवर्तक सावर्तक द्रोण आउ पुष्कर चारी मेघ आसी खंब हेले ई चारिटा मेघ चारिटा खंबा बनिथिले हां आउ 2 लाख तारागण आसी से जगह रुकावती होइथिले जलुछे बुक बाग नागो गो पिला राधा कृष्ण बिहारी आगो चारी मेघ खंब हेले तो गो रुकावती तारागण आगो नारद को पीड़ा बजितिला तो सुन सुन पुराण मित्र कृष्ण कर विवाह चरित मैं सुन सुन पुराण कृष्णंकर बाल्य विवाहे नारदंकर बीणा बाजी थिला गो माई स्वर्ग मत्य एवं पाताल को भेदी जाइथिला सही गो पिला हां हां तो काने हेले सिनु ई बटुमूला भरन लागो क्षमा सला विधमैना बटुमूला भर नहीं थिले आउ क्षमा सला विधा मारी थिले सला विधा परंपरा तुमर नु चली आसी छी हां यार काना खाई थेनु जानि छ भोजी खाई थिले काना भोजी करी थिले ए मटन थिला के आगो भोजी होई थिला दधी अन्न तो सुन सुन पुराण मित्र राधा कृष्ण कर विवाह चरित हो सुन सुन पुराण मित्र
কৃষ্ণঙ্কর যেতবে বাল্য বিবাহ হয়েছিল আহা ক্ষীরকে এবং অন্ন আনিকি সেনে ক্ষীরি বনে করে খাইলে গোধন। ও রাধা কৃষ্ণ বিহাতি ভাত শাক নিরান্দিনা খালি দুধ ক্ষীরকে বনে করে খিরি খাই এ মাই করে কেতে কঞ্জুস করে যে তুমি দাস লোটকো বাগি বনেছিল না গো হরে মড়িয়া লটকো খিচড়ি যেবে মতো ঘর কেলি অনগ মাই আমি পরর পিলাকে ঘরকে ঢুকায় মুকায় করি আর এতে লোকের সঙ্গে কথা শুনমু কে করি আর লোক আমাকে হসবে কে করে হ্যাঁ করমু কে করি মাই গো মুই রাতির বেলা কাই যে বসা গো কুলে হে টিকে লাড়ে গেলে গো লুকে নে গো ছুয়া লোক নে বসাবো দেখুছ সখা থালি কে পকে দিলে ভাত দিলে আর আস খাই আস বলে ধুইল দূরে ছিটি দূর মুই জিতলি কি ননি জিতলি জান না এ ননি তো বেশি তোরে জল ছিটুছে দেখা যাবা মাই গো মুই রাতের বেলা হঞ্জা বলি গো বসা গো কুলে মাই গো মুই রাতের বেলা হঞ্জা বলি খা বসা গো কুলে হেই টিকে লাড়ে গেলে মাইকে নে গো ছাতি তোরে মাইকে নে গো ছাতি তোরে হেই টিকে লাড়ে গেলে মাইকে নে গো ছাতি তোরে লুকে নে গো ছাতি আগ মোহ মোহ করি বাসনা দেউছে ফুটি যাও মন ফুল কহ গহ হেই কথা পদে হেব দলিত যাউছে বেল ফুটাকে প্রেম করছে যে বাবুকে প্রেম করে মতে টিকে প্রেম কর হে হেনে কা জীবন আছে হে খম্বার ই খম্বার কা জীবন আছে পিটলে বি নেই কানবা আগ মোহ মোহ করি বাসনা দেউছে ফুটি যাও মন ফুল কহ গহ হেই কথা পদে হেব ঢলিত যাউছে বেল তোর মোর ভাবর বন্ধন কেবে নাই টুটে রে ধন তোর মোর ভাবর বন্ধন কেবে নাই টুটে রে ধন সতে গো পিলা বিবি সরবল তুই যাহা কলে তুই যাহা কলে তুই যাহা কলে মুই তো ঘরকে জিমি বলে বলে মুই ঘরকে জিমি কলে কলে মুই গো হ্যাঁ গো মুই আসিছে গোপপুরু গোপাপুরি আসছ আর মুই আইছে গো আম ঘর ভিতর গলি না সেটা আমার ঘর তম ঘর মামু গো ই বাবু গো হ্যাঁ এই পিলা তোমার মা বাবার না টিকে কহত মোর মা বাপা না হ্যাঁ গো মোর মা না কহলে দেবকী দেব কি আর মোর মার না কহিবে না ভিতর টিকে নেব নি তোমার মা না ভাল আছে গো মোর বাপা না কহলে বসুদেব বসুদেব আর মোর বাবা না কহিবে বলে ডাইরেক্ট কিয়া है তোমার বাপার না টিকে নেই হেলা হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু মোর না কে না গো পিলা মোর না গো হ্যাঁ গো মোর না কহলে কৃষ্ণচন্দ্র গুরচন্দ্র এ বাবু না কৃষ্ণচন্দ্র আর মোর না হিসাব করবা বলে 14 15 হেতির গুনা ছোট পড়ি গলা তুমি ছোট আছে যে কাহা লাগলে কেতে কাম কর বাবু হ্যাঁ। তুমি কাহা ঘর কে আসছ তাঙ্কর লগে যাব মুই মোর মামু ঘরকে আইছে গো তোমার মামু কে যে গো মোর মামু না কহলে চন্দ্রসেনা হে আর ইহাদে নিলে ন হেনতা এ বাবু না কহিবে না নাচাওয়ালা 17 না পারদরে টটি আমার দাদা সম্মান রক্ষা করি 30 টঙ্কা প্রদান করিছন আডা মোর মা
ଆଉ ଇ ଯେନ୍ ସେ ପହରି ମଣ୍ଡପର 16ଟା ଖମ୍ବାର କଥା ବୁଝେଇକି ଟିକେ କହିଦେବ ଶୁନମା ଟିକେ ବୋଇଲେ ଆର ଆମର ଆଜ୍ଞା ବି 100 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆଉ କାଣା କହିଥିଲେ ଗୋ ରାଧା କେବେ ଅଣ୍ଡା ଦଲାର ସେ ଅଣ୍ଡାରେ କାଁଟା ଥିଲା ଯେ ସେ କଥା ପଚାରେ ମା ତ କାଇଁ ବୋଇଲେ ପିଲା बाबू कृष्ण चंद्र आसन गो କୃଷ୍ଣ हाँ ଚନ୍ଦ୍ର चंद्र କୃଷ୍ଣ ଆରୁ ମୁଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର হি চন্দন মুখে মুখে হরি হো হি চন্দন মুখে মুখে হরি হো ই মোর চন্দন হো কাঠা মোর গলান সরি বিহারি মোর বয়সী ধারি কাহেলা যে কলা কানু গো গল ফাঁসিরে কাহেলা যে বাপ ধন গল ফাঁসিরে হে চন্দন মুখে মুখে হরি হো চন্দন মুখে মুখে হরি হো নিম চন্দন কাটম গলান সরি কুঞ্জ বিহারী বয়সী ধারে कहना जे कोना बिहारी ऐसी हरे कहना जे बापा बड़ा बात পধন মোর কলাকার হয় কি রাধামাই গো রাধামাই হয়ে গো সুরূপিলা শ্যাম ঘন তো ঠানে নাই ন মন ଅଛି গো সত্যি নাই না তোমার তোমার কেনতা কতিছ গো ଅଛି মনটা ଅଛି মনটা আছে হেলে দিল নেই না বল আমার গাঁ লোকে জানলে মতে মতে বাবু গো কেতে করবে মান ওম সাই রাম হয়ে গো সুরূপিলা শ্যাম ঘন তো ঠানে নাই ন মন হয়ে গো সুরূপিলা শ্যাম ঘন তো ঠানে নাই ন মন সুরূপিলা শ্যাম ঘন তো ঠানে নাই ন মন আমার গাঁ লোকে জানলে মতে কেতে করবে মান পরা লোক জানলে মতে কেতে করবে মান হয়ে গো সুরূপিলা শ্যাম ঘন তো ঠানে নাই ন মন হয়ে গো সুরূপিলা শ্যাম ঘন তো ঠানে নাই ন মন
ପଇସା ବାବୁ କେତେ ଲୋକ ଦଉଛନ୍ତି ई बिला होई गो कृष्णचंद्र बोली करी हमके तुमे ठाको अच्छा राधा कृष्ण बाल्य विवाह कहे जे नहीं कहू छ समस्ते जानी छन जे भगवान श्री कृष्ण अष्ट पाटवंशी हाँ हाँ 16,108 टा तांकर पत्नी थिले ଆଜ୍ଞା से मध्यरु राधा जने थिले जिते रानी थिले मध्य राधा को सब बेले भगवान श्री कृष्ण आगरे रखिथिले राधा को केबे विवाह करथिले बाल्य काल रे राधा सहित कृष्ण विवाह करथिले से विवाह कथा टिक मैं पचरौ छी हाँ हाँ होय को कृष्ण चंद्र बोली करी हमको तो मैं ठाको अच्छा राधा कृष्ण बाल्य विवाह कहे जे नहीं कहू छ कह जल्दी रंग हल्दी जना जीवाता न मन कह जल्दी रंग हल्दी जना जीवाता न मन होई गो सुरु पिला से मगन तो खाने नहीं न मन सुरु पिला से मगन तो खाने नहीं न मन